Hola todo el mundo. Hello everyone. Happy New Year and welcome to Community Bookstore's virtual event series. My name is Noah Mintz. I'm the event coordinator at the bookstore. Community is currently celebrating 50 years in business, and we credit the continued support of readers and writers for this milestone. So thank you all for spending the evening with us. Tonight, I'm honored to kick off our 2022 event season by welcoming author Marcial Gala and translator Anna Kushner as they launch the novel Call Me Cassandra in conversation with Anderson Tepper. But first to some housekeeping. We've enabled Zoom's auto transcribe setting. So if your version of Zoom is up to date, hit the live transcription button at the bottom of your screen to enable closed captions. Unfortunately, we were unable to enable them for Spanish, but they will work in English. If you have any questions for tonight's guests, please click on the Q&A button also at the bottom of your screen to submit them. We will be asking those at the end of the program, so please don't be shy. There's also a chat box through which I will be posting a link to buy tonight's book if you haven't already. And one caveat is that we're all at the mercy of our home internet connections, so please bear with any technical issues that might arise. We'll try to solve them quickly. We already have a great lineup of events planned for you this year, so head over to our website, communitybookstore.net, sign up for our newsletter to stay up to date. One that I want to point out in particular is next Wednesday, January 19th. We're thrilled to welcome Susan Deitch for her book, Siege of Comedians, in conversation with Wall Street Journal fiction critic Sam Sachs. That program is up on our website now and taking registrations. Now a little about tonight's guests, we'll get started. Marcial Gala is a novelist, a poet, and an architect from Cuba. He won the Pinos Nuevos Prize for Best Short Story in 1999. The Black Cathedral received the Critics Award and the Alejo Carpentier Award in 2012, and was published in English by FSG in 2020. Gala also won the 2018 Enye Prize of the City of Buenos Aires Clarín for Call Me Cassandra. He lives in Buenos Aires and Cienfuegos. The daughter of Cuban exiles, Anna Kushner was born in Philadelphia and has been traveling to Cuba since 1999. In addition to The Black Cathedral and Call Me Cassandra, she has translated the novels of Norberto Fuentes, Leonardo Padura, Guillermo Rosales, and Gonzalo M. Tavares, as well as two collections of nonfiction by Mario Vargas Llosa. And Anderson Tepper is co-chair of the International Committee of the Brooklyn Book Festival and host of a global author series with BPL Presents at Brooklyn Public Library. He has written for the New York Times Book Review, Vanity Fair, and World Literature Today, among other publications. Now, without any further ado, I'll hand it off to you, Marcial, Anna, Anderson. Thank you, Andy. Thank you so much for being here. Thank you, Noah. Good evening, welcome, and thank you, Community Bookstore. So it's a real pleasure to see you both again, Anna and Marcial, and congratulations on the new novel, Call Me Cassandra, which, like The Black Cathedral, your 2020 English language debut, is such an original, thrilling novel. As the New York Times raved today, a dazzling novel. And it really opens up a whole new territory in writing, I believe, about Cuban life and death, dreams and illusions, and much more. The novel, briefly, revolves around the short, difficult life of a blonde, blue-eyed, effeminate Rauli Iriarte, who believes he is the reincarnation of the Trojan princess Cassandra, and whose clairvoyant out-of-body experiences in 1970s Cienfuegos, Cuba, foresee his tragic end a decade later in the battlefields of Angola, on a continent full of ghosts. So welcome tonight, and welcome back. It's a real pleasure to see you again. We did an event last year with the Brooklyn. See you in New York, but how is it in Argentina, Marcial? I guess it's your summertime. Marcial, es verano en Argentina, ¿verdad? Sí. ¿Cómo te va? Bastante fuerte. Uno de los días más calurosos del año, 40 grados. Hay una ola de calor que lo tiene a uno como tranquilo. It's been a pretty striking summer. Today was one of the hottest days in Buenos Aires. It was over 104 degrees out. Wow. Well, I wanted to say congratulations on your publication today and the great review you just got in the paper. It's a real pleasure to read the second book so soon after discovering your work, thanks to Anna's translation with The Black Cathedral last year. And both, as you can see, have these amazing covers. There's The Black Cathedral, and here's Call Me Cassandra. Very striking books, Marcial. Que le gustan las tapas de los dos libros. Son muy llamativos. Sí.
Sí, es un gran diseñador. Sí, 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 con un poder de mezclar lo concreto con lo abstracto que es muy notable. Yeah, we've had some really great designers who've been Yeah. able to successfully combine the abstract and the artistic. Yeah, yeah. So we're going to begin with a short reading. Marcial will read in Spanish and Anna in English, and then we'll kick off our conversation. So Marcial, if you want to tell us your past, what you'll read from and set it up if you need to. Okay, And then Marcial, sí. let's get started. Great. Marcial, si quieres leer primero, no sé si querías presentarlo o entrar directamente en la lectura. Bueno, pienso que es mejor empezar ya a leer directamente. Okay, he's going to go right into it. Okay. Ahora que no estoy, mi madre pone el vestido preferido de Nancy en el espaldar de una silla y sostiene diálogos infinitos con la hermana. Se lo cuenta todo de mí, que estoy en Angola y que allá he crecido casi 2 metros alcanzo y también he echado músculos y aprendido inglés, francés y portugués y voy a volver casado con una princesa muy negra y de cintura estrecha y ella la va a aceptar porque a los hijos hay que darle sus gustos, Nancy, para que no se vayan como hizo José, que ahora está en Miami a 90 millas y nadie sabe cómo le va. Si yo le hubiera dado entrada cuando se apareció con la negrita bailarina, ahora sería otra cosa. Sigue mi madre meciéndose en el sillón frente al vestido azul Prusia, dentro del cual está el fantasma de Nancy. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. El otoño vi pasar, al mar oí cantar y no estabas tú. Canta mi madre con voz meliflua, canta mientras teje un sombrero de lana para la hija que voy a tener con la princesa angolana. Teje mientras en Radio Progreso dice la novela de las 12. Canta mientras yo estoy por morir. Hasta ahí. Thank you, Marcial. Okay, I'm reading the same passage in English. Now that I'm no longer around, my mother hangs Nancy's favorite dress over the back of a chair and maintains infinite dialogues with her sister. She tells her all about me, that I'm in Angola and that I've grown over there. I'm almost 6'5", and I've also sprouted muscles and learned English, French, and Portuguese. And I'm going to return married to a very Black princess with a thin waist, and she's going to accept her because you have to indulge your children, Nancy, so they don't leave, like Jose, who's now in Miami, 90 miles away, and no one knows how he's doing. If I had given an inch when he showed up here with that little black dancer, things would be different now, my mother continues, rocking in her chair, facing the navy blue dress that Nancy's ghost inhabits. I watched the fall arrive. I heard the sea singing, but you weren't there. My mother sings with her honey sweet voice. She sings while she knits a wool hat for the daughter I'll have with my Angolan princess. She knits while on Radio Progreso they announce, your 12 o'clock novela. She sings while I am about to die. Thank you, Anna. Thank you, Marcial. So Marcial, I wanted to ask you, what were the original inspirations for this book? Did it begin with Raúl's youth in Cuba in the 1970s and his fantasies of escaping his body and surroundings, or with the interest in exploring the Cuban War in Angola in the 1980s? Marcial, ¿cuál fue tu inspiración original para esta novela? ¿Empezó con la idea de explorar la juventud de Raúl y cómo él se desplazaba en este ámbito homofóbico de Cuba y las fantasías que él tenía? ¿O empezó con un interés en desarrollar un proyecto narrativo alrededor de la guerra en Angola? Yo pienso que lo primero el disparador fue la vida de este joven, de un muchacho diferente que de pronto se asoma al mundo
en un sitio y en una época en que él no pidió nacer. De cierta manera, la novela, si uno lo deja al margen, los antecedentes literarios de las obras como El Maestro y Margarita, Teoría General del Olvido, así que tuvieron de cierta manera influencia en la forma en que construí la novela. El punto de que yo parto para esta novela es cuando este chico se asoma al balcón en una ciudad sin fuegos que tiene un mar tan azul y mira el mar. Yo nací en Ciudad de La Habana, en un lugar donde el mar era por lo general muy tempestuoso y gris. Y para mí, uno de mis primeros recuerdos más gratos fue cuando mis padres y yo nos jugamos a Cienfuegos y desde el balcón de la casa yo veía un mar azul algo lejano porque de mi casa al mar había como casi 1 kilómetro, pero me llamaba la atención lo azul y apacible que parecía el mar Caribe comparado con el Atlántico de La Habana, ese mar que tan dinámico que siempre choca contra el malecón como si quisiera arrasar la ciudad. Y comparado con ese mar habanero, el mar de Cienfuegos era muy tranquilo. Y ese fue quizás el momento, el disparador de la novela. Y después el personaje, por supuesto, se distanció bastante de mí. No es una novela de autoficción, le pasan cosas diferentes, es muy diferente a mí, pero ese momento de ver el mar desde el balcón es un momento mío, del cual yo doté a este personaje de Cassandra. Creo que ese es el disparador de la novela, justo ese, cuando se sienta en el balcón a mirar el mar. Y cuando yo puse esa frase, sentía que el que se sentaba en el balcón a mirar el mar era yo, porque de hecho es uno de mis recuerdos que me despojé de él y se lo di a este personaje. So the original inspiration, I think, was really this young person's life, someone who's born, you know, a little bit different, and he plops him into this world and everything into which he's born. You know, I can definitely think about antecedents of specific novels like Master and Margarita or The General Theory of Oblivion that I was responding to. But primarily my first impulse was this young person when he's looking at the sea in Cienfuegos. And I open with that. And that's based on my own memories. I was born in Havana, where the sea is very gray. And then my parents moved me to Cienfuegos. And one of my first memories there is opening the balcony and seeing that sea in Cienfuegos. It was so blue and so peaceful in this way that the Caribbean was, compared to Havana's Atlantic, which is always crashing against the Malecon, almost as if it wants to wipe away the city. So yeah, I placed the character there. And of course, the character develops differently than I do and is a different person. Like that was me. I gave my character that memory of my own. Mm. Yeah, I was going to ask about Cienfuegos because, of course, the Black Cathedral is also set there. Are all your books set there? Has this become your literary place, your literary home? So dice Andy que él, de hecho te iba a preguntar sobre Cienfuegos porque ha notado que las novelas que él ha leído toman lugar en Cienfuegos y quisiera saber si todos tus libros tienen lugar en Cienfuegos. Un poco, sí, tal vez. Me parece, al menos un % amplio de mis libros ocurren en Cienfuegos, aunque sean novelas un poco bizantinas, en el sentido de que, al igual que la antigua novela bizantina, son novelas de viaje, los personajes están en Cuba y después están en otro país, pero muchos al menos de mis novelas, tienen un % de Cienfuegos, aunque la penúltima que escribí, Pie Descalzo, transcurre cuando Cienfuegos no había sido fundada y entonces no podía ocurrir ahí, ¿no?
pero sí, muchas de mis novelas tienen como una parte en Cienfuegos y gran parte de mis cuentos también, de los cuentos que escribí en Cuba, muchos pasan en Cienfuegos y otros en otras partes, por supuesto. So a bit, yes. I would say that a high percentage of my novels do take place in Cienfuegos, even if they're a bit Byzantine in the sense that people travel from Cienfuegos or from Cuba elsewhere. The second to last novel that I wrote actually takes place before the founding of Cienfuegos. Therefore, it couldn't take place in Cienfuegos. But I would say that the majority of my novels and short stories do take place there. Yeah, I want to ask about the Angolan War. So, I mean, did you go and serve in the Angolan War? I'm not sure about the dates. And then, and tell me, is this subject been dealt with in other contemporary Cuban writing? I know you said you responded to Agualusa's novel, The Angolan Writer, or other Cuban writers writing about this period. I know it's a very significant war. So es una pregunta en dos partes. Primero, él quisiera saber si tú llegaste a ir a Angola. Y segundo, quisiera saber, él reconoce que tú estás respondiendo a la obra de Agualusa, pero él quisiera saber si este tema ha sido desarrollado en otras novelas cubanas. Sí, yo no llegué a ir a Angola, pero mi padre en un momento en que era importante para mi formación, que él estuviera cerca de nosotros, siendo subdirector de la refinería de petróleo de Cienfuegos, o sea, tenía un cargo administrativo importante, dejó ese cargo y dejó la familia atrás y se fue a Angola, donde vivíamos un sobresalto, porque era zapador y nos parecía siempre que un día a otro nos iba a llegar la noticia de que había pasado a mejor vida, ¿no? Y un ingeniero, mi padre era ingeniero, de apellido Fonseca, que él formó, justamente iba en un jeep de guerra de eso y pisó una mina y explotó. Entonces yo veía toda esa cosa luctuosa de la época en Cuba, con los cantos de Sara González y Silvio Rodríguez, que creaban una atmósfera así de sobresalto y de muerte. E incluso cuando terminé yo la secundaria básica, el tiempo de ir al ejército en Cuba, que sigue siendo obligatorio para todos los jóvenes, me apunté voluntario para ir a la guerra de Angola, con esa cosa que tiene el joven de querer conocer otras realidades, ¿no? Y estuve a punto de ir, pero tuve problemas con la chapilla, con ese pedazo de metal que le ponen al cuello a uno, donde lo identifican en caso de muerte. Y por eso no pude ir, pero sí viví todo el espectro ese de estar en Loma Blanca, de estar a punto de partir, de esperar el avión. Antes de seguir a la segunda parte, déjame traducir la primera. Okay. I'm going to answer the first part in translation and then he'll keep going. So he did not go. He says my father was an important part of my life, and he actually left his role as a petroleum refinery engineer in Cienfuegos in order to go to Angola. And so we lived that fear. We just were always fearing the worst and getting the bad news. But instead he came back with stories of what he had seen there, including knowing another engineer who went over a mine and met his end that way. So I lived that whole era in Cuba of the war in Angola, of, the Sara González and Silvio Rodríguez going over. And when I finished high school, I actually volunteered to go. I was a very young person, who wanted a new experience, wanted to experience something else. But for complicated reasons, something to do with my dog tags, at the very last minute, I was taken off the plane and didn't end up going. Okay. Y respecto a la segunda pregunta, sí, el tema de Angola ha sido tratado en varias novelas y en varios libros de cuentos de escritores cubanos. A mí me parece que fui uno de los últimos que me sumé a tratar el tema, que lo trato un poco de soslayo en mi novela Rock and Roll, y en esta Llámeme Cassandra sí
es el tema, uno de los temas centrales de la novela. Están los cuentos de Ángel Santiesteban, que marcaron toda una impronta en los años, primero los años de 2000 y finales del 90. Está la novela Cañón de Retrocarga, que sí es una novela que se desarrolla completamente en Angola. Y ahora no me acuerdo exactamente cuál es el autor, sé que se llama Alejandro, pero el apellido no me acuerdo. Está el libro de Carla Suárez, que se publicó hace poco en español y en portugués, que no lo he leído, pero tengo muy buena referencia a ese libro. Y creo que incluso parte de la obra de Ronaldo Menéndez tiene que ver con Angola, y por supuesto parte de la obra del mismo Padura. También hay uno de los personajes principales de su obra es un veterano de Angola. Y también los cuentos de Amir Valle, el escritor cubano que vive en España, tiene cuentos que se desarrollan en Angola. Fue un tema muy tratado en los años 90 en Cuba, que después tuvo como una especie de receso. Se hicieron muchas novelas de diferentes cortes, ¿no? Y ahora después hubo como, se volvió a retomar. Yo lo retomo sobre todo por el deseo de narrar esa parte de mi vida, cuando fui militar, también muy en rock and roll y en Llámeme Casandra. Para clarificar, el otro nombre que dijiste, Ángel Santiesteban, Carla Suárez, Padura, Amir Valle y Melinde, ¿cómo era? Ronaldo Menéndez. Ronaldo Menéndez. Sí, sí. Ah, perdón. Okay. Ronaldo Menéndez. Okay. So he says that yes, the subject of Angola has been dealt with by many Cuban writers, and in fact, he feels like he's the last in this very long line of writers. He has his own books that have dealt with it. Rock and Roll is another book that Gala wrote that hasn't been translated into English yet, that has to do with Angola. And then he also mentions Ángel Santiesteban's stories from the 90s, early 2000s. There's a book called Cañón de Retrocarga, whose author's name he can't remember. He thinks it's Alejandro something. Carla Suárez has a book that came out in the last few years, that came out in Spanish and Portuguese. Ronaldo Menéndez is another one, Amir Valle, and Padura has an ongoing character in the Four Seasons of Havana series, who's an Angola veteran. So it definitely has come up, but it kind of had its heyday in the 90s, the writing about Angola, and then it kind of a little bit more recently, people have come back to the subject of it. Gala personally explored it in looking at this specific time period of his life, in the 70s and the 80s, and that being such a central part of Cuban life at the time. Mm-hmm. Marcial, tell me more about the Greek mythology in the book and what it represents to Rauli, and how the Greek gods merge with the Cuban Santeria gods and Orishas. So, quisiera que nos cuentes un poco más sobre la mitología griega en el libro y cómo se fusionan la mitología griega y los orishas. Sí. Creo que para aquel que vivió en Cuba, todo el sincretismo religioso de la religión católica y los orishas, se da cuenta que es mucho más fácil hacer ese sincretismo con los dioses del panteón griego, teniendo en cuenta que la religión yoruba es una religión muy compleja, tan compleja incluso como la religión griega, me atrevo a decir. Y entonces hay muchas similitudes entre los mitos griegos y como ellos veían a estos dioses que eran enérgicos, guerreros, y cómo viven en el cubano la religiosidad de estos dioses yoruba, que de pronto están mucho más vivos para el cubano, tanto blanco y negro, que incluso los dioses, el Dios y los santos de la religión cristiana. Porque muchos de estos dioses, orichas del panteón yoruba,
tienen una influencia tremenda en el vivir del cubano, que toma ejemplo de ellos como, y que si una persona se comporta de determinada manera, es fácil que alguien diga, tú eres así porque eres hijo de Obatalá, o de Changó, o de Yemayá. De pronto es un referente tan fuerte que para muchos cubanos, cuando te dice, él es hijo de Changó, se entiende perfectamente eh, cómo es este individuo. O sea que, de cierta manera, me fue no muy difícil hacer la especie de conexión entre religión eh, griega y los orichas del panteón yoruba. I think that for anyone in Cuba, religious syncretism is easy. It's not a leap. And so it was easy to bring Greek mythology into this. The Yoruba religion itself is very complex, like Greek mythology, but there are some similarities. This idea of there being specific warriors, etc. In Cuban parlance, how these Yoruba gods act is a very living presence, and this is among white Cubans as well as Black Cubans. They have them very present in mind, even more than Catholic saints. People take them as an example. So you might talk about someone and say, oh, so and so acts so this way. That's because he is a son of Changó. And everyone around will know exactly what that means. They already have an idea in their minds of what Changó is affiliated with and what this means for a person to act a certain way and be affiliated with Changó. So, it was easy for me to make use of that cultural reference and then blend it with Greek mythology in a Cuban setting. I want to ask about the writing of the style of the book. It moves between registers, at times lyrical, hallucinatory, and then brutal and graphic, sometimes comic, and the rhythm and pacing of the book with short chapters that move back and forth in time, blurring time. So I wanted to ask Marcial about his decisions of how to write it. And Anna, for you, what was the challenges of translating this kind of work with different registers and a different rhythm to it? I'm going to ask Marcial first. So, él está preguntándonos a los dos sobre el estilo del libro, porque te mueves mucho entre lo lírico, lo alucinatorio, a veces el lenguaje es brutal, a veces es cómico, hay muchos cambios temporales. ¿Cómo lo escribiste? ¿Cómo te organizaste para escribirlo de esta manera? Y entonces la pregunta para mí es cómo lo traduje para ser fiel a estos cambios. Bueno, yo creo que en la literatura que se escribe en Latinoamérica hay dos corrientes muy fuertes. Una, la de estos escritores clásicos que tienen casi una posición europea de la literatura, como son Alejo Carpentier, Borges y otros así, incluso Cortázar, y yo diría que hasta Vargas Llosa. Y otra vuelta literaria donde tratan de manera bastante fresca incluso la tradición clásica y le agregan todo lo popular, que el ejemplo más claro en Cuba y en América Latina son Guillermo Cabrera Infante, Manuel Puig, y entre los escritores cubanos vivos, para mí el ejemplo más clásico es Ana Lucía Portela, que mezclan la cita de la, llamémoslo así, alta cultura con lo popular, sin ningún tipo de complejo entre lo que se puede llamar la buena literatura y la mala. Y entonces yo siempre he tratado de moverme en ese espectro de escribir, bordeando siempre ambos límites. Y en esta novela, que está escrita en primera persona por un chico que quizás tenga el personaje, porque también uno trata de ser fiel
al narrador y ocultar lo más posible al escritor detrás de este narrador. Es un muchacho de 17 años que supuestamente vivió una larga vida siendo Cassandra hace mucho tiempo, pero que tiene los límites en su capacidad verbal de un chico muy bien dotado para la escritura y muy inteligente, pero que solo vive 17 años. Y entonces el reto quizás es ocultar al escritor de mucho más edad detrás de este muchacho y dejar que él se manifieste. Y por supuesto, hay muchas... yo soy un lector de técnicas narrativas y me interesan muchísimo los procedimientos narrativos, que es raro porque a veces me parece a mí mismo que me interesan más los procedimientos narrativos que la misma historia que se cuenta. Quizá esta cosa de descubrir cómo se escriben los libros es una de las cosas más interesantes para mí en la narrativa, ¿no? Y entonces traté de aplicar estas técnicas narrativas del saltos de nivel de realidad, como lo que Vargas se llamaba mudas de nivel de realidad y mudas temporales, y hacer una caja diferente, de cierta manera, a lo que hice en La Catedral de los Negros, por ejemplo, que es una novela también para mí muy técnica que se arma con diferentes voces que se interconectan. En esta traté de encontrar una sola voz que va narrando toda la novela, pero que logra, te da la posibilidad de andar por siempre a través del espejo. Es un personaje que se entiende a sí mismo a través de lo que los otros piensan de él. Y eso me permitió hacer esos saltos en el tiempo, en el espacio, pero siempre en eso sí puedo alegar que es muy consciente esto, que tenía mucho deseo de resolver cuestiones técnicas de la técnica narrativa. Cuestiones técnicas de la técnica, casi me metí en un laberinto. Okay, so I think in Latin American literature, there are two currents. There's this classic, more European idea that is espoused by Borges, Alejo Carpentier, Cortázar, to a degree, Mario Vargas Llosa. And then there's this other current, which takes the classic as a base, but then kind of twists it. And of these, I would use as examples Guillermo Cabrera Infante, Manuel Puig, Ana Lucia Portela, where they mix high culture with popular culture, street culture, without having any complex about what constitutes good or bad literature or high literature. And I've tried to work in that specific space, pushing those kinds of limits. For this specific book, I wrote in first person, and my character is unique because it's a 17-year-old who lived a long life as Cassandra first, but whose current life experience is that of a 17-year-old Cuban. So, you know, I'm hiding the writer behind this character and letting the character speak. And, you know, to a degree, I'm really interested in narrative process, almost more so than narrative itself. So I tried to apply all of these techniques of temporal shifts and shifts in reality, a little bit like I did in the Black Cathedral, but here I only use one voice, and it's a character whose understanding of themselves is actually brought through how others see that character. So, okay. And so now I'm answering. Well, yeah, how was it different for you to translate this book than from the Black Cathedral? Were there different challenges and unexpected pleasures, I think, for this book, right? Yeah, I mean, I think that I understood without having to discuss it at length with Marcial that a lot of these shifts were due to the character shifting and Rauli sometimes experiencing things through the eyes and feelings of Rauli versus the eyes and feelings of Cassandra. So in that sense, and that ultimately these were two people residing within the same character. So that made it easier, I think, to roll with a lot of these shifts. In the Black Cathedral, I really had to keep straight who in English sounded like the same character who had spoken 5 pages before. And I wanted to make sure that the voices sounded distinct. But for Rauli Cassandra, I didn't
see these two personalities so much in conflict as much as informing each other. I'll just mention for people listening that if you want to send a question, send it to the Q&A and we'll have time. But there is a question there now that I'd like to ask now, and it's for you, Anna, because it goes with what I was going to ask you. But the listener's question is, Anna, can you tell us when you first encountered Marcial's work and when you decided to translate it? And I'd just add to that, we were talking before this, can you kind of position Marcial among other contemporary writers that you're translating, Cuban writers, or tell us what makes him so unique, so special Okay. to you? I mean, yeah, in so Marcial, many words, yeah. Yeah, I'm just letting Marcial know what we're discussing. Yeah. Esta pregunta es para mí en términos de cómo yo descubrí tus novelas y cómo evalúo tu obra entre otros autores cubanos, digamos. So, I read Black Cathedral was the first book of his that I read, La Catedral de los Negros. And as soon as I read it, I knew that I wanted to translate it. Great. It just kind of hit me, in this really like primal, like, oh my gosh, if another translator gets to do this, I will throw myself on the ground and have a fit kind of way. So I was just so wowed by everything that he achieves in that novel, and it's not a very long novel. Right. So that my first comparison to other Cuban writers is that my Cuban people tend to be very verbose, and so I greatly admire that Marcial really packs a punch in novels that are about 200 pages. It's just stunning to me. So that would, I would place him in that context. And then I also just think it's so important that, it's so character driven. His work is just, I think as somebody who translates Cuban literature and is Cuban and fields all kinds of questions from people who are not Cuban about Cuba, it gets so tiring when people just want to ask about the embargo and about US-Cuban relations and what's going to happen. And, and I'm like, there are people, it is an island full of people, full of love, hate, desire, all kinds of things that make human beings unique. Besides the political situation that the island has lived through in the last 60 years. So I love that Marcial's books they're so specifically set in Cuba and in a really specific time and place in Cuba, but are also so deeply human in ways that I feel like any reader can connect with the stories that he's telling. So that's... Yeah. Speaking of writers, I was going to ask Marcial, the book is full of references to literary figures. And these are kind of the pantheon figures, from Borges and Reinaldo Arenas to Kafka, Nabokov, Edgar Allan Poe, Hemingway. These all appear in the book, Raymond Chandler, Lezama Lima, and many, many more. So tell me about the influence of these writers on Raúl, the character, and on the novel itself. La pregunta, ahora volvemos a ti, Marcial. La pregunta es sobre la multitud de referencias a figuras literarias en la novela: Arenas, Borges, Kafka, Nabokov, Poe, Hemingway. ¿Cuál es la relación de Raúl con estas figuras literarias y cómo influyeron la obra en sí? A ver, en Cuba pasó una cosa que, déjame si llega un momento en que es difícil responder la pregunta, a ver si organizo mis ideas. Pasa también que llega un momento en que uno, cuando escribe, de cierta manera está también homenajeando a la gente que lo llevaron hasta ese punto de la escritura, ¿no? Eso ya es una cosa un poco al margen de la novela. Y es un personaje
que para que su historia sea un poco verosímil, tiene que estar realmente enfermo de literatura y enfermo de cultura occidental. Entonces quizás sea eso lo que me obliga a, como si esta cuestión, que quizás es una de las cosas que caracteriza a la persona con un pensamiento esquizofrénico, la entrada de información que tiene Rowling sobrepasa su capacidad de los 17 años, viéndolo como una cuestión de creyendo que él tiene un problema y que en realidad no es Cassandra. Y en cuanto a lo otro, también vive constantemente escapándose, enajenándose de esa realidad que le es hostil, y entonces se refugia precisamente en lo literario. Y por otro lado, quizás por la característica de la Cuba de esos años 80, donde como Cuba no le pagaba derechos de autor a autores muy conocidos, los libros eran extremadamente baratos y tú podías ir a una librería y encontrar por 30 centavos La Guerra y la Paz, por 40 centavos Papá Gorió, por 50 centavos los cuentos completos de Hemingway en una edición que la abría y se le caía la carátula, pero tenía los cuentos completos por 25 centavos. Yo me acuerdo El Pozo y el Péndulo, que fue un libro sobre todos los cuentos de Edgar Allan Poe, un libro donde aparecía un ahorcado en la parte de la portada, los cuentos completos de Robert Louis Stevenson a 30 centavos, las obras completas de Shakespeare, sus tragedias y dramas históricos, un libro como Antología del Cuento Norteamericano, que creo que era uno de los más caros, costaba 5 pesos, era de carátula dura. O sea que el acceso al material literario que tenía el joven cubano en ese momento, dudo que en otra parte del mundo se pudiera repetir en esa época para jóvenes. Ponte a pensar que en ese momento mi mamá me daba a mí 60 centavos para que yo merendara, que comprara la famosa croqueta y el famoso yogur que consumían todos los cubanos. Y yo ahorraba la mitad de ese dinero. Con 30 centavos yo me podía comprar un volumen, un libro de 300 y pico de páginas, y 30 centavos es casi nada. Van a pensar, un libro ya de 1 peso o de 2 pesos cubanos, le parecía al cubano que era carísimo. Y entonces la novela, y en esa, que se desarrolla en esa época, con un joven con esas inclinaciones por la literatura iba a estar, y el arte multipresente. Y también una parte que casi no sale, creo, en la novela, que es el cine. En otra novela mía, en la última que escribí, el cine, todas esas películas italianas, tantas y tantas y tantas, películas francesas, La Nueva Ola, Los Iracundos ingleses, se veían mucho en Cuba, precisamente porque no se podía ver cine de Hollywood, cine norteamericano. Entonces había una explosión de cine de Europa, tanto de Europa socialista como de Europa capitalista. Eso en un régimen de una homofobia tremenda, sin libertades políticas, pero es innegable toda esta otra parte de la cultura en la que está inmerso Cassandra Rowling en ese momento. So in Cuba, something happened. Well, let me go back, which is that, you know, to a certain extent, when you're a writer, there comes a moment when you're just honoring the people who led you to write in the first place. So there's that. But to Zhaoli's case specifically, for this character to be believable, he has to be a little bit, have gone a little bit mad as a result of culture and Western culture specifically. He's taken in so much information, and it's more than his capacity to actually process it. He's this character who's constantly escaping the reality around him by taking refuge in the literary. And zooming out a little bit into the Cuba in which he is living, Cuba in the 1980s, nobody paid authors' rights. So books were incredibly cheap to obtain. You could get a copy of War and Peace for the equivalent of 30 cents. You could get Hemingway's full short stories. You could get The Pit and the Pendulum, Robert Louis Stevenson, Shakespeare's complete works.
You know, the most I ever saw was 5 pesos for a book, and that seemed like way too much for us. But the typical amount was maybe 30 or 40 cents. So to give you an idea, my mother used to give me 60 cents to get my snack at school, you know, a croquette and a yogurt. And I would save half of that. I would only spend 30 cents of it on my snack. And then I would buy a 300-page book with the other half. So, you know, here is just the environment in which Rauli is living. You know, one of the things I don't explore in the book is the influence of films as well. In the same time period, a young Cuban person would have access to all kinds of French, Italian, European movies, both from capitalist Europe and socialist Europe, because they couldn't show North American movies in the movie theater, but you could see anything else. So there was just this constant influx of culture. You know, obviously other freedoms were curtailed in terms of freedom of expression, and this was a very, you know, homophobic environment in which Rauli is living, but the access to culture would have been very, very high. He would have had access to all of these different kinds of books. Great. Well, I want to take a couple questions from the audience now. Congratulations on the wonderful review in the New York Times today. Do you find any interesting differences between the reception of the novel in the English-speaking world and the Spanish-speaking world? Marcial, una de las preguntas del público es, primero, te felicitan por la buena reseña hoy en el New York Times y quisieran saber si la novela ha sido recibida de otra forma en el mundo inglés hablante que en el mundo español hablante. Bueno, en el mundo español hablante, hablando específicamente de Argentina, que es donde se publicó la novela después de haber agarrado el premio Ñe Clarín, ese año terminó en varias listas estas que se hacen como una de las novelas más notables. Y sí, me ha dado muchas satisfacciones desde el punto de vista de la crítica en el mundo hispanohablante y de lectores entusiastas que me escriben y me hablan de la novela, que sí, creo que espero, también ahora empieza su camino en el mundo de habla inglesa, pero sí, tuvo muy buenas críticas, muy elogiosas en el principal periódico de acá, en el periódico Clarín, y sí, me parece que sé que es una novela de cierta, no digo yo de difícil lectura, no lo creo, pero sí requiere una concentración y sobre todo concentrarse en la historia del chico, que va más allá de la referencia a la cultura griega, a la cultura universal. En realidad la novela es como, se me pegó aquello de hablar de que es como un evangelio, como un grito que cruza toda la historia de este chico, que está diciendo por qué, como que el personaje se pregunta, ¿por qué a mí y por qué en este momento? ¿No? Cuando tú sientes que ni siquiera puedes quejarte porque en los años 80 no había una gran referencia de lo que era el tipo de sexualidad y el tipo de género al que pertenecía Raúl y Cassandra, ¿no? Y entonces solo le queda más remedio que refugiarse en sentir que fue otra persona y descubrirlo por sí mismo, ¿no? So in the Spanish-speaking world, we're talking about Argentina specifically, which is where it was published. And I would say that, yeah, it was very well received in Argentina. In 2018, when it came out, it landed on a lot of critical lists of you know, best book of the year, et cetera. And I'm very satisfied with how it was received. I've had a lot of very enthusiastic readers reach out to me. You know, the major paper here also reviewed it very well. I wouldn't say that it's a difficult book, but it does require concentration on the part of the reader. You know, and I've been kind of going over this idea lately that it's almost like the gospel, according to Cassandra. It's this scream, you know, why me, why now? And you know, you really have to keep in mind that for this Cuba of the 1980s, there are no reference points for a character like Rauli to express his gender identity. That just wasn't,
something that he would have encountered in the world outside. So he has to puzzle through this on his own and work that out. Yeah, I was going to ask about this theme of Raúl's sexuality. The book's also dedicated in part to Reinaldo Arenas, and I was wondering if this theme of homosexuality is still a very fraught and taboo subject in Cuban writing. So la pregunta es, te iba a preguntar sobre esto, sobre la sexualidad de Raúl y el hecho de que Andy se fijó que habías dedicado el libro a Reinaldo Arenas, y quisiera saber si este tema de la homosexualidad sigue siendo tabú en Cuba. Sí, Cuba es un país que durante mucho tiempo la homofobia fue tan fuerte que siempre quedan como rezados, pero Cuba es un país complejo. No se puede mirar a Cuba como un lugar simple, ¿no? Y hay muchas maneras de entender al homosexual en Cuba, pero sí, de hecho, sigue siendo un problema grande en cuanto a, a la aceptación del homosexual y sobre todo la aceptación de la persona diferente, porque Rolito no es un homosexual, sino que es una chica trans, y en Cuba ese tipo de persona todavía sigue siendo muy marginada, muy dejada a la margen, creo que en muchos lugares, ¿no? Pero en Cuba específicamente todavía no hay una ley que ampare a la persona trans. Bueno, la ley del matrimonio igualitario que se hizo una gran presión y que parecía a punto de ser aprobada, hubo una especie de cofradía entre comunistas conservadores de vieja data y varias iglesias evangélicas en Cuba, que dio al traste con esa ley, no se atrevieron a votarla siquiera. Y o sea que la homosexualidad en Cuba, volviendo al tema, sigue siendo uno de los temas más controvertidos y que más ronchan levanta, y que aparentemente hay toda una especie de institución que protege al homosexual, pero en el fondo los cambios son todavía pocos y no han ayudado a que el país avance en ese sentido. Y en cuanto a los géneros no binarios, lo trans y eso es como que todavía ni siquiera para mí está en la agenda, todavía ni siquiera se discute. Creo que sí, que sigue siendo un tema muy complicado en Cuba, igual que el tema del racismo, que todavía tiene muchas aristas para tratar. So, you know, in Cuba, there was homophobia was so deeply rooted, but it's a complex country. So there are many ways of viewing this. However, its acceptance is still really a challenge. And especially of anybody who's different. You know, remember that Raúl isn't homosexual, but rather trans, and trans people are still very marginalized in Cuba. There are absolutely no laws on the record protecting them. And even the laws that in name protect homosexuals, for example, from marrying each other have been challenged by different churches, et cetera, in Cuban society. So, you know, at root, there are some changes that have happened, but there's still very few. And then when it comes to the subject of talking about non-binary people, that's not even on the Cuban agenda yet, in my opinion. So, you know, much like racism, there's still so much work to do in Cuba on these matters. Thank you. Yeah, thank you. So the last question, we'll take one last question, and it ties in with, well, I was just going to say that it's amazing that, Anna, that you've translated these 2 books in this short period of time, and it's really wonderful that we've gotten both novels so soon. So the question from the audience is, Marcial and Anna, what are you each working on lately, and can we hope for more partnerships from you both soon?
So, la pregunta, primero, reconocen que hemos hecho estos dos libros, lanzado estos dos libros al inglés en muy poco tiempo. Y la pregunta es, ¿en qué estamos trabajando ahora y si tenemos algún plan de continuar trabajando juntos? Yo espero que sí, sí. Terminé una novela que sería como, y que pienso yo que tiene una calidad aceptable todavía, pero que es un personaje como que completaría mucho a Llámenme Cassandra y a la Catedral de los Negros, como un eslabón que faltaba y que sí, me parece que sería muy interesante publicarla en inglés. Y es un personaje que completa muchas cosas de ambas novelas. Es como siento que es como un eslabón que falta en todo este proceso de novelas sin fueras, por llamarlo así. Esta cosa de Sinfó, capital del mundo, que fue la Catedral de los Negros y Llámeme Cassandra son dos eslabones. Y esta tercera completaría mucho esa cuestión. Una novela más ambiciosa también y más compleja. So I think yes, definitely yes. I recently finished a novel that would be a real compliment, I think, to the Black Cathedral and to Call Me Cassandra. I think of it as a little bit of a missing link to these two. So that would be interesting to publish in English. It's one that completes a sort of cycle with this idea of Cienfuegos being a global capital. So it's this narrative project I've put together. So that would be interesting to see in English. Wonderful. And I am in agreement with Marcial. I would love to translate anything else that he has written. And I can't wait to read it. That would be fantastic. We sure hope so. Thank you all so much for this really wonderful conversation. This was fantastic. Muchísimas gracias y felicidades, Marcial y Ana. Those of you at home, please consider purchasing a copy of Call Me Cassandra from Community Bookstore, and we hope to see you at another virtual event very soon. Thank you for joining us. Have a great evening, everyone. Buenas noches. Buenas Thank you, noches. Marcial. Thank you, Anna. Gracias. Thank you so much, Andy. Buenas noches, Marcial. Gracias. Thank you so much, Noah. Gracias. Thank you. Adiós. Gracias. Bye.